Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma'akoum Faisal Merraoui, voilà une nouvelle vidéo qui concerne toujours le cours d'IEL Management 2. Alors, d'IEL deuxième semestre. Alors, au niveau de cette vidéo, on va essayer de suivre le cours relatif la deuxième phase d'IEL Management, à savoir l'organisation. Les vidéos précédentes, je faisais la définition, je faisais la structure, je faisais aussi bien la représentation d'une structure à travers un organigramme, avant de voir la représentation de Mintzberg, qui est une représentation un peu dynamique. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qui impacte la structure d'une entreprise. C'est-à-dire quelles sont les choses qui impactent la structure de toute entreprise. On parle de ce qu'on appelle les facteurs de contingence. Les facteurs de contingence sont les déterminants ou les éléments qui peuvent impacter la structure de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ils peuvent l'impacter. يعني هاد les déterminants إلا كان بحال كنقول لك سكر زايد اشنو غدير سكر ناقص اشنو غدير. Voilà l'idée. Autrement dit, les facteurs, on doit savoir فوقاش غادي ندير une structure مثلا qui est simple, فوقاش غادي ندير واحد la structure qui est un peu capable à s'adapter à des situations qui sont plus complexes. Alors au niveau de cette vidéo qui m'a قلنا غادي نبداو بهاد la représentation ديال les facteurs de contingence avant de voir les différentes représentations les représentations la théorie. Alors la première des choses et le premier déterminant, c'est la taille de l'entreprise. On a vu ce qu'on dit la taille de l'entreprise, ça veut dire une petite entreprise, c'est pas la même chose qu'une grande entreprise. Alors qu'une grande entreprise sera caractérisée par plus de formalisation, sera caractérisée par plus de division de tâches. C'est-à-dire une grande entreprise غادي تكون فيها الخدمه موضحه ويكون فورماليزاسيون كثر وتكون لو دوغري دو بريسيزيون دي تاش يكون زايد على une petite entreprise. وهنا je donne souvent un exemple. مثلا الا مشينا للقهوه، الا مشينا لون بتيت انتربريز تيل كو القهوه، انا ما غاديش تلقى ديك لا سوبديفيزيون دي تاش تكون زايده بزاف، ولكن ما حد حنا كنزيدو في لا تاي ولونتربريز كتكبر، ما حد برومييرمون لو دوغري دو سبيسياليزاسيون كيزيد، ما حد لي ريغل اي لي بروسيدور كيزيدو tout simplement. De même, et la deuxième composante de la structure de l'entreprise, ou la des déterminants de la structure de l'entreprise, on trouve l'âge. Alors, tant qu'une entreprise est plus jeune, l'entreprise yalla badia, l'entreprise yalla dans le marché, ما غاديش تكون فورماليزي، ما غاديش تكون ديجا l'entreprise ما غاديش تكون شاده راسها مزيان، واضحه القضيه. alors que ما غاديش تكون فورماليزي مزيان بزاف، اكثر من واحد لونتربريز اللي هي اكسبيريمونتي اللي هي دايزه في الحرفه كما كنقولوا. De même, on a la technologie. Lorsque je parle de la technologie, ça dépend du cas. Alors مثلا الا كانت entreprise الخدمه ديالها متعلقه بالسيستم دو برودكسيون à l'unité. فاش كنقول le système de production à l'unité يعني كتسمى des productions de petites séries او de niche. فهاد الحاله هادي يمكن لها تكون سولمون واحد لا ستركتور سامبليفيي اللي ما فيهاش لا ستاندارديزاسيون، ما فيهاش لا فورماليزاسيون زايده. يعني سادير كوا غتكون واحد نقدروا نقولوا واحد لو سيستيم ولا واحد لا ستركتور تري سامبليفيي tout simplement. علاش؟ حيت عندنا لا برودكسيون اون يونيتي. يعني عندنا مثلا نعطيكم ان اكزامبل بحال شي طاشرون مثلا كيصاوب الديور وكيصاوب ماشي لي لوت، ماشي لي غون لوت، ماشي لي ريزيدونس مثلا، كيصاوب دار هنا ودار هنا ودار هنا. ما غاديش تكون ديك لا سبيسياليزاسيون طالع لو دوغري ديالها، ما غاديش يكون هادشي كامل. Cependant, lorsque je parle d'un système de production de masse, avec le travail répétitif, خصنا كل واحد يعرف لا تاش ديالو، خصنا كل واحد يعرف لو بوست ديالو ديريكتومون. خصك تجي ديريكتومون تمشي لبلاصتك، ما تجيش ما تقوليش شنو غادي ندير ولا شنو. Alors l'idée de base, c'est que avec une production de masse, خاصنا تكون واحد le travail qui est caractérisé par plus de formalisation, plus de standardisation, c'est-à-dire كيكونوا les tâches répétitives اللي كديروا اليوم كتعاودوا غدا etc. زائد كتكون la spécialisation زايده tout simplement. De même, on a l'environnement. Lorsque je parle de l'environnement, il impacte l'entreprise. L'environnement, il impacte l'entreprise et impacte la structure de l'entreprise dans la mesure où la stabilité, ماشي هي l'instabilité ou le dynamisme de l'environnement. Alors فاش تكون l'environnement simple et stable، في الحاله هذه دير واحد نقدروا نقولوا واحد البروسيس سامبل، واحد لونتربريز، واحد لا ستركتور تري سامبليفيي. ولكن الا كانت عندنا واحد نقدروا نقولوا واحد
l'imprévision, quand on a l'instabilité, l'entreprise doit s'adapter, doit appliquer des structures qui sont plus adaptables, qui sont plus flexibles, tout simplement. Et on va voir les différents types de structures. Alors l'idée, c'est que ces déterminants caractérisent les structures, alors que ce sont des facteurs qui déterminent la structure aussi. La taille, l'âge, la technologie, l'environnement et aussi bien la stratégie. Lorsque je parle de la stratégie, alors on a une stratégie de concentration, chose qu'on a vu avec la planification, les stratégies ديال Pardas. Donc les stratégies, là, كندير concentration, mais l'ahsan des structures fonctionnelles. Ou structures fonctionnelles, c'est parmi les structures les plus simples. Ou là, كندير stratégie de diversification. مثلا كنعطي l'exemple ديال BIC, par exemple. خصني ندير structure divisionnelle. حنا نشوفوها دابا. Structure divisionnelle, غادي تكون plus divisée, plus formalisée, plus structurée, tout simplement. وفيها la souplesse زايدة. Alors l'idée, شنو خصني نفهم؟ شنو خصني نعرف؟ La principale des choses, c'est que les facteurs de contingence sont au nombre de 5, à savoir la taille, l'âge, la technologie, l'environnement, ou là, le système technique place la technologie, ou la stratégie. هادو هما اللي كيحاولوا كيامباكتيو la structure ديالي, كيامباكتيو les déterminants ou qui impactent la façon dont je vais structurer mon organisation ou mon entreprise. De même, au niveau de la théorie d'organisation, plusieurs théoriciens ont essayé de présenter différentes formes organisationnelles. Ces différentes formes organisationnelles, كل واحد كيفاش présenter وكل واحد ou les avantages ou les inconvénients ديالو. Alors on va essayer de voir chacun de ces éléments, chacune de ces structures et voir quels sont les principes ديالها, les avantages et les inconvénients. En premier lieu, on a la structure hiérarchique. Rappelez bien que cette structure est présentée et donnée pour la première fois par Henri Fayol. Henri Fayol, c'est un Français, c'est un ingénieur français qui nous a donné cette structure. La structure hiérarchique, comme j'ai présenté hier, la direction générale, le responsable de division, le responsable de la fonction, etc. Ou des subdivisions. Alors que la forme, il repose premièrement sur l'autorité qui est basée sur la ligne hiérarchique. C'est-à-dire quoi la hiérarchie? C'est-à-dire taratoubiya. C'est-à-dire il y a l'ordre du haut vers le bas, la structure qui est ordonnée du haut vers le bas. De même, parmi les caractéristiques de cette forme, la discipline. Autrement dit, je suis votre supérieur, ماشي تقول لي انا السوبيريور ديالك ما نسمعلكش الهضره غير اللي قلتي لي ما نقول لك لا راه يا با sorte de cette chose. Il faut pratiquer tout ce que les directeurs, tout ce que les supérieurs disent. De même, والحاجة اللي مهمة بزاف هي l'unicité de commandement. Ça veut dire quoi l'unicité de commandement? Ça veut dire en tant qu'ouvrier, je vais avoir des ordres qui vont provenir d'un seul agent ou d'un seul supérieur. يعني ما غاديش يكون عندي 67 شيف. واحد كيقول لي دير الصفر الاخر كيقول لي دير الليموني. لا ça marche pas. Je dois avoir un seul chef. Alors que en tant qu'ouvrier, je vais obéir aux ordres donnés par un seul chef. هاد لو موديل هذا ولا هاد نقدروا نقولوا هاد لو سيستيم هاد la structure, elle est très simplicite et très simplifiée. Elle repose sur la définition des responsabilités. Ainsi qu'il est facile pour l'application de la discipline au niveau de l'entreprise. Ça veut dire que كيبان شكون كيحكم على شكون ولا structure جايه du haut vers le bas دايره واحد التراتبيه من الفوق لتحت. Mais le problème ديالها c'est que دابا imaginez مثلا كما درت لكم البارح imaginez واحد la structure نديروا مثلا هذا l'exemple هذا. Alors imaginez هاد la structure هذه فيها هذا هو لو ديريكتور مثلا ديريكتور جينيرال وهنايا كاين مثلا شيف مثلا ديفيزيون ا شاف احنا نسميو واخا وهنايا هذا سوبالتيرن هذا اوفريي ولا اسيستون. ايماجيني لو ديريكتور جينيرال جا شاف بلي لوفريي ما دارش شي حاجه مقاده
حنا قلنا ان خاص يكون ان سول كوموندون. Alors le commandant ديال l'ouvrier هو الشيف seulement. Alors que الديريكتور جينيرال الا بغى يحكم على هذا خصو يجي يقولها للشيف والشيف عاد يقولها للوفريي. وايماجيني لا هيرارشي مازال هابطه لتحت زايدين مثلا تحت هذاك الشيف كاين شيف سو شيف ايتترا. الوغ كتكون واحد لا لونتور دو لانفورماسيون ولا كومونيكاسيون ثقيله باش نوصلوا المعلومه لواحد اخر. سي تري تري لون دافوار لانفورماسيون. دو ميم فاش كنقول لا ديسيبلين كنقول المشكل ديال لا نون بريز دو d'initiative. Ça veut dire quoi la non-prise d'initiative? Ça veut dire que en tant qu'ouvrier, vous devez seulement obéir aux ordres. Ça veut dire quoi obéir aux ordres? يعني انت هنا باش تطبق داكشي اللي غادي نقول لك. بوين. الوغ ما غاديش تخليني نقول انا نقدروا نديروا هذه الحاجه نقدروا نديروا هذه الحاجه. Alors ça marche pas cette structure. De même, la deuxième façon et le deuxième type de structure, c'est la structure fonctionnelle. La structure fonctionnelle, il repose sur la division du travail. Taylor, le théoricien américain, au niveau de toute entreprise, on doit avoir la capacité de subdiviser la tâche même des dirigeants. Ça veut dire, les superviseurs, les chefs qui sont spécialisés, la spécialité dialo. Un seul ouvrier, il va avoir 4 chefs. Les chefs. Imaginez معايا, un ouvrier aura l'ordre de 4 chefs. Les chefs غادي نقدروا نقولوا غادي يحكم عليهم. Alors واحد متعلق بلا كاليتي, واحد متعلق بالانسبكسيون, واحد متعلق بالبرودكسيون واش غادا مزيان ولا لا. Alors que عندنا la multiplicité de commandements. C'est un problème ici. مزيان سبيسياليزاسيون مزيانه كتأدي الكونترول الروندمون وي الكونترول سامبليفيي وي. ولكن المشكله هو ان انا كاوفريي غادي يجي يقول لي هذا دير مثلا قال لك شوف قال لك سيدي غادي نجيو نديروا حنا 2 شيف واحد متعلق بلا فيتاس وواحد متعلق بلا كاليتي ديال لو طرافاي. الوغ كو ايماجيني في هذا لو كا مول الفيتاس كيقول لك سيرفي راسك ومول الكاليتي كيقول لك جيب الكاليتي مزيان. راه سا مارش با. On n'aura pas une bonne communication déjà avec les superviseurs ou on n'aura pas de bons résultats tout simplement. De même, la troisième forme, c'est la forme divisionnelle. La forme divisionnelle, c'est plus ou moins une forme caractérisée surtout par la subdivision et la départementalisation en division. C'est-à-dire quoi la départementalisation? كما درت هذيك ديال قبيله اللي عدرنا دابا نفس التقسيمه تقريبا غير هي التقسيمه ديالها غادي تكون السميات يتبدلوا شويه. سادير كو مثلا في لونتربريز اللي عندها بزاف ديال لي برودوي او اللي عندها بزاف ديال لي بروجي شنو غادي دير هاد لونتربريز هادي؟ قال لك شوف غادي تجي غادي دير مثلا واحد لو برودوي لا سي با سا جو في لا ريبروندر سي هيرارشي سي كوم سا. الوغ غادي نديرو ديريكتور جينيرال توجور ديريكتور جينيرال مي هنايا غادي نسميوها division 1. هي راه كنا قلنا في لا بلانيفيكاسيون قلنا سميناها داس دومين داكتيفيتي استراتيجيك ديفيزيون 2. وهنايا غادي يكون عندنا مثلا شيف برودكسيون هنا شيف كوميرسيال. يعني شنو يكون عندنا؟ غيكون عندنا بور شاك ديفيزيون برودكسيون كوميرسيال. عاوتاني هذه يكون فيها برودكسيون كوميرسيال. يعني كنفرقوا لونتربريز اون دي ديفيزيون. شاك ديفيزيون غادي يكون فيها دي برودوي ديفيرون لا دي نقدروا نقولوا اون اكتيفيتي ديفيرون تو سامبلومون. الوغ هنا ليكزومبل اللي عطيتكم ديال بيك عندها لي غازوار عندها لي ستيلو عندها اوسي بيان لي بريكي تو سامبلومون. هاد لا ديفيزيون مزيانه كتعطي لوتونومي. هذه كتكون مستقله على ذاتها هذه كتكون مستقله على ذاتها كل وحده كتخدم بوحديتها وكنقدروا نعرفوا كل وحده اللي واعره فيهم واللي ما واعرش فيهم. هاد القضيه يعني كنقدروا نجوجيو لا بيرفورمانس دو شاكون دي داس او لا دي ديفيزيون. ولكن خاصها الفلوس بزاف كتحتاج هي فيها لا سوبليس فيها لا فليكسيبيليتي ولكن كتحتاج الفلوس بزاف الي تري كوتوز. حيت خصنا مثلا عندنا 2 ديفيزيون خصنا 2 ديال لي شيف دو برودكسيون خصنا 2 ديال لي شيف ديال مثلا ديال كوميرسيال. الوغ غادي تكون فيها بزاف ديال لي سالير ايتترا. زائد بحال كنهربوا على ديريكسيون جينيرال حيت كيولي داك كل شيف ايتترا كيوليو متحكمين بلي ديفيزيون حيت كل ديفيزيون فيها شيف ديالها. الوغ داك الديريكتور جينيرال كيولي بحال كنقولوا بعيد على لونتربريز ديالو. بحال القضيه. دو ميم حاولوا نتوما شنو تعقلوا
les principes, les mots-clés ديال les principes غير شنو هي هذه شنو هي هذه etc. avantage نحاول نعقل على كلمة etc. La dernière forme ou la dernière structure, c'est la structure matricielle. C'est une structure qui reprend ou qui mixe entre la structure divisionnelle et la structure fonctionnelle. Cette matricielle est présentée comme une matrice. Alors je vais essayer de voir si je peux voir la relation. C'est presque ça. Alors, au niveau de cette structure, qu'est-ce qu'on aura? Alors, vous pouvez faire une recherche juste sur Internet et bien comme l'idée d'IA. Qui connaît عندي أنا مثلا في l'entreprise, le département اللي غادي يكون horizontal, ياك, وواحد département vertical. Ça veut dire. غادي يكونوا عندي مثلا في l'entreprise, غادي يكون عندي les projets de l'entreprise, les divisions ديالها. وفي كل projet غادي يكون عندي des chefs de production, des chefs commerciaux. Alors je vais essayer de tracer au hasard باش يبان لكم l'idée ديالو. مثلا نديرو هنايا. Alors هكا نديرو هكا مثلا. Voilà. Alors مثلا حنا في هاد l'entreprise غادي يكون عندنا projet A. هنا projet B. هنا direction générale. هنا مثلا chef production. هنا chef commercial. وشنو غادي نديرو هنايا الا لاحظتوا مثلا غير سي je me limite فهادو كاين d'autres types de fonctions. هادو هنا كيكونوا les fonctions وهنا كيكونوا les projets ولا les produits كما درنا في les divisions. alors que imaginez مثلا الناس اللي يكونوا خدامين هنا غادي يكونوا محكومين بالشاف د بروجي اللي متعلق بهم زائد يكونوا محكومين بواحد الشاف متعلق بلا برودكسيون سولمون. الناس اللي خدامين هنا مثلا يكونوا محكومين من الشاف دو كوميرسيال ومن الشاف بروجي بي. يعني اون اورا دو كوموندون على كل اجون. وهذه القضيه زائد هذه الي بلو فليكسيبل مزيانه بزاف وكتخليني نستافد من هذا الشاف دو برودكسيون كنستافد منه هنا وهنا 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 مثلا الا كانوا عندي بزاف ديال لي بروجي. L'idée c'est que j'essaie de bénéficier des connaissances de plusieurs chefs, d'un seul chef, plusieurs projets. Alors, Antouma, chaque produit ou projet est sous la responsabilité d'un chef. Tous les produits ou projets utilisent des ressources de département fonctionnels. Structure souple, la souplesse, favorise la concurrence entre les chefs de projet et permet de mettre en commun des ressources dans plusieurs projets. ولكن المشكل ديال dualité de commandement. راه غادي dual هي جوج. يعني غادي هذا غادي يحكم عليه هذا وهذا. مشاكل ديجا جوج الناس واقفين عليك راه خايبه. زائد les problèmes de coordination au niveau de cette structure. Rappelez bien que les deux premières structures hiérarchiques et fonctionnelles, ce sont des structures qui sont simples. Les deux dernières, ce sont des structures qui sont souples et flexibles, tout simplement. Alors avec ce point-là, je termine la vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah, qui fera l'objet de la discussion de la direction de l'entreprise. Bon courage.